While the state government officially celebrated the 48th Kokborok Day today, the atmosphere in Agartala turned tense as a student organization, TSF and TISF, staged a demonstration demanding the immediate adoption of the Roman script for the Kokborok language. The protesters were arrested on the spot and transported to the AD Nagar Police Ground. The protest highlights a long-standing debate in Tripura, while student bodies like the TSF and TISF, including all the indigenous people of Tripura, argue that the Roman script is phonetically better suited for Kokborok and already widely used. The state government has historically favored either the Bengali script or a proposed indigenous or Devanagari alternative. The day began with a government-organized rally from the Rabindra Bhavan. However, as the procession commenced, a group of indigenous student organizations broke into a protest. Carrying placards and raising slogans, they demanded that the Tripura government officially recognize the Roman script to ease academic hurdles for students. As a indigenous community, Tini Boro Mangin, Tini or Kokborok Salpalaiga Paiga, Boni Bagay, Tini or Boro Baxan Palaiga, Hyphana, Chini message, Roman script no, Kokborok language implement Hina. Almost in it, Hypana, Sungba, thousands time the Kokborok Salasung, Borom Clay, they put Palay, they look Corona Coina, or Salo Bisibrum the Palagani Bagay. Language not is Hamani. They Roman, Manes Kokborok hero can get English, they Roman. I will not accept Haya and get Abunatam Hanai. Nadi, Northeastern Ganangina, Roman script by Sui Dongo. So, Tangi Tripura similar Roman script ni against by Kaba, government of Tripura. Tabok, Pasa Andalan for Nirok Nuka. East Pakistan over Urdu no implement Hagan. Hypanopora Goselia Tabok students stays in indigenous community 50 years long or Roman script ni demand Haipetong. Tabok government Borok Tangai Gosi Ama government Borok no Masana Tani Bagay Borok Patarhani Saga Patarhani language Hypana Patarhani language in Tokangke India Ganangai, Wal Ganangai, Roman script no Cholega. So Tabok, Chini clear message. Sangsar Gananga Roman script. They suitable. Chini language. Sung Tamabai Sune Amoto Chini Tani rights tonga Nanglana. Students and rights tonga Nang. So government of Tripura there is taking away rights from the student community. Sung India no democratic country. So they should be given their rights. Hypana Tabok. Government of Tripura government India borong ni rights and borong deprive kaitong. So government of Tripura government India borong mapusinai. Oma father script ni hoya gay phonetic Kabang ma issue tong nang kabang ma Chini language Bengali script by swimmer. Hyper Roman script by clear ga swimmer. So government of Tripura government oma pusinai that omor kabang ma issue tong so borong tani bagay roya. Borok sungoma sig direct ignorance and negligence of the student community, the indigenous community.
बेलाके हामबाय गाना खाना गाना जे तिनि नि जे रोमान स्क्रिप्ट न बरक बबा हायके तामनि बागे सानानि नाखा के अब हायगे न जे बरक ककब्रक सालपालाय जामनि जराव न फाय तामनि बागे रोमान स्क्रिप्ट साना नाखा अब जों बंनि खुफिनो स्राय स्राय के खनायमान सिनि जे मान थानि तिनाय जों हायगे सानि थानाय बर जेसनो पुलिस प्रशासन फोर्स नि कुनो बादा खालायनि सिनि कक नि बाय मानि कक नि मान थानि बागे जों कुनदिना चुपके टंगला What is the demand? Because this is the 48 years of Kokborok celebration. But is the script issue still alive over here? Yes. See, we have seen the government is observing recognition of Kokborok Day. It's been only 48 years, but we see that they have not respected our collective voices. So therefore, today we are raising our issues again. We are placing our demand. We are sending a clear message to the government that we, the Tripura, will never keep silent on the issues of our rights. Therefore, we are sending clear message to the government. It's a clear message that we will not keep quiet, even though they try to force us. Some look as a संगठन है, as a common people, as the youth of the Tripura, we have protested. हम लोग protest किया as a whole youth. So it is basically for our rights with our demand. हम लोग as a Tripura and as a youth first of all, and we have protested, not protested, but we took the part of the rally with our demand. That's very clear. पुलिस आप लोगों को क्यों अटैक? पता नहीं है पुलिस लोग अभी क्या बोल रहे हैं क्या पता नहीं वो लोग का कौन सा आइन कानून है हम लोग का बाप उन लोग का ज़्यादा एक्स्ट्रा कानून है क्या पता नहीं है हम लेकिन हम लोग को बोला था कुछ प्रोसीड्यूर है हम ऐसे एज्यूम करते हैं वो लोग कुछ हम लोग को फॉल्स केस में कुछ जना देगा कि नहीं वो पता नहीं है लेकिन आपको पूछा नहीं कि किस लिए हम लोग पूछा उन लोग को पूछा why there are procedures they said what rule of land or law of land then I said what law of land you please explain he didn't want to explain he's not saying डिमांड क्या है आपको? हम लोग का डिमांड है जो रोमन स्क्रिप्ट टू बी अडॉप्टेड फॉर कोकबोरक लैंग्वेज वो हम लोग का मूल डिमांड हम लोग ये मोर देन 60 ईयर डिमांड किया था अभी तक सॉल्यूशन नहीं हुआ इसलिए हम लोग फिर आज हम लोग का जो डिमांड उसको हम रेज किया था দেখুন আমরাও আজকের এই রেলির পার্ট আমরা আমাদের মাতৃভাষা আমাদের ককবরক ভাষাটাকে আমরা ভালোবাসি তার জন্য আজকে এই রেলিতে আমরা আসা কিন্তু আজকে 48তম ককবরক রিকগনাইজ ডে হচ্ছে এখানে সেলিব্রেট করা হচ্ছে কিন্তু আজ অবধি সরকার ব্যর্থ যে ককবরক ভাষাভাষী জনগণদের যে ইচ্ছা যে একটা স্ক্রিপ্ট ছিল রোমান স্ক্রিপ্ট সেটা কিন্তু সরকার সেটাকে ধামা চাপিয়ে রেখেছে তার জন্য আজকে আমরা এখান থেকে এটাই আওয়াজ তুলতে চাই আজকের দিনে আমরা আনন্দের দিন কিন্তু আমরা দুঃখের মন নিয়ে আজকে আমরা আমাদের স্ক্রিপ্টের দাবি নিয়ে আমরা আজকে এখানে আসতে হয়েছে তার জন্য আজকে আমাদের এখানে আসা প্রতিবাদ জানাতে না প্রতিবাদ না আমরা আজকের দিনটাকে আমরা স্বাগতম জানাই এবং আমরা সাপোর্টও করি কিন্তু আমাদের যে স্ক্রিপ্ট নেই এখন অবধি স্ক্রিপ্টের যে সমস্যাটা হচ্ছে সেই সমস্যা সমাধানের জন্য 50 বছর 48 বছর লেগে গেছে সরকার এখন অবধি সেটাকে দামাচাপা দিয়ে রেখে দিয়েছে তার জন্য আজকে আমাদের আজকের এই এখানে আন্দোলনটা Security forces quickly intervened to prevent the situation from escalating. The protesters were arrested on the spot and transported to the AD Nagar Police Ground, where they were held in preventive custody. Noro Roman script Hasan. Gay, nongkan orang protest hai to noro papa hai wansu. Roman script.
तो क्या डिफरेंस है? আপনি কে? বাবা হাই প্ল্যাটফর্ম না সাইতং বাবা হাই প্ল্যাটফর্ম বরক তো জাস্ট কে বরক তো নং লগিন সানি তংগো sengaja bisa konven pujiar orang tadi apa reply di mana tangke rumah script sung rumah script macam nungke Chini demand pada soalnya kawan soalnya ada 80% ada pet orang meratakan pet orang macam apa berpetai baksan aja sung orang ni pusat sama sung jika persani tangke merokok bertangis saja ini sung kino jangan kebangga orang kaya sung kino jangan persani orang tidak pada sini kau ni macam nungke sung pada soalnya kawan cuk tak kaya aja hanya bagai sung tiga hari naik macam tu naik semua kini rambut langkang wajah kau sampai lagi tukang yang aja aktif perasaan dan ada rumah sekarang bagai jasum kini kau berada di bawah rambut langkang kau jangan aja kau kalau mitri kau perasaan bagai apa ni jawab marta aja apa ni jawab marta
Speaking on the sidelines of the event, MLA Rampada Jamatia, Vice Chairman of the Kokborok Language Development Advisory Committee, addressed the unrest. He dismissed the push for the Roman script as being influenced by a foreign conspiracy. পুলিশ এটাকে আরো আগে দেওয়া উচিত ছিল তাদেরকে, কারণ ওরা আমাদের যে রাজবাড়ির মেইন গেটের দক্ষিণের বাড়ির সামনের থেকে মানে এর আগের থেকে রাজবাড়ির মেইন গেটের একটু আগের থেকে ওরা ডিস্টার্ব করছিল, তো কাজে এটা পুলিশ আগে নেওয়া উচিত ছিল। যাই হোক, তবু তো নিয়েছে, শান্তি শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার থেকে এটা সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার। কারণ সুন্দর একটা র্যালি চলছিল, ঐতিহাসিক রেল 48তম, ওইখানে কে বা কারা এটাকে এরা এখানে পাঠিয়ে দিয়ে আমাদের শান্তিটাকে ভগ্ন করার চেষ্টা করেছে। তার জন্য পুলিশ প্রশাসনকে আমি বলবো শক্তভাবে এটা যাতে কারবাই করা হয় তাদের বিরুদ্ধে। To this event served as a stark reminder that despite 48 years of official status, the question of which script will define the future of Kokborok remains a sensitive and unresolved political issue. Reporter by Salsung from Agartala, Chini, Khorang.